ଯାତ୍ରା ଜଗତରୁ ଅପସରି ଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାତ୍ରାର ଅଶ୍ଳୀଳତା ବଢ଼ୁଛି ଏକଥା ଅନେକ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କାହା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରୁନି। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି ନିଶା ନିବାରଣ ଭଳିଆ ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ନିବାରଣଟା ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଯଦି ସମସ୍ତେ ଯୁବକମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କଥା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେଉ, ନହେଲେ ଯାତ୍ରାଟା ପାଣିଚିଆ ହେଇଗଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହିଟ୍ ହେଉନାହିଁ। ଯାତ୍ରାବାଲା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପଇସା ଯଦି ନ ଉଠିବ, ଟିକେଟ୍ ଦାମ ବର୍ତ୍ତମାନ 200 ଟଙ୍କା 300 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେର ବଢ଼ିଥିବ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲେ ନିୟମ କଲେ କ'ଣ କିଛି ହୁଏ? ନିୟମ କଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୌତୁକ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି? ଯୌତୁକ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଫଳରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ବିରୋଧୀ ଆଇନ କ'ଣ ନାହିଁ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେଇ ଏଭଳି ଯାତ୍ରାକୁ ବୟକଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ଦଳେ ଯୁବକ ବାହାରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଥିବ ଯଦି ଅଶ୍ଳୀଳତାର କୌଣସି ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ ତାକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ସବୁ ଅଟକେଇକି ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଯାତ୍ରାବାଲା ଡରିକି ପାରିବନି। सर आईन केमती हम सरकार कहूँ यात्रा कौन विभाग ना यात्रा को कौन विभाग नौना संस्कृति विभाग देखु कि शिल्प विभाग भी देखु कि यात्रा को नौना जदि एक किए कहला मंत्री कहले मंत्री को कहतु गोटे यात्रा विभाग कर मंत्री हो जातु असुविधा कथा जदि विभाग ना बोली कम हो पार ना गोटे विभागटा या समय लगे 5T विभाग 2 मिनट होगा गोटे यात्रा विभाग नुआ कथा करतु विभाग नहीं बोली से मापदंड रे मापी करा जो कहूँ तो विभाग तैयारी करदेबार के समय लगे गत सरकार तो 5T 2 मिनट होता 10म वार्षिक उत्सव रे जोगदे अत्यंत आनंदित व्यक्तिगत भाव से प्रशांत नंदन सहित मते बहु मनुष्यर सम्मान प्रदान करी सम्मान पाई स्वाभाविक भाव में आनंदित निश्चय किंतु मने मने भावुची एभली सम्मान देवार आवश्यकता कौन थिला मु तो निजे जाने मु जड़े बहु मनीष जन्म है दिन ठारू बो को मु सबुठार बेसी भल पाई आसी मला पर्यंत मु भल पाऊथी स्मरण करुथी तेबे ए पुरस्कार मते अनेक दृष्टि सचेतन करोची आत्मसचेतन करोची मु भाग्यवान जे बौर स्नेह श्रद्धा बहु वर्ष धरी पाई बापा हला पर्यंत मु बौर स्नेह श्रद्धा पाई किंतु अनेक पिला एमती अच्छा जो माने जन्म होबार अल्प काल मध्य बौर सेवारू वंचित होती स्नेहरु वंचित होती से आज स्मरण करुच्ची वर्तमान परिणत बयस अनेक बो माने से जेभली भाव में निर्यातित होती खबर कागज लोक हिसाब से प्रतिदिन खबर जो प्रकाश पाऊँच आम मानकर बापा माँ मान को आम जी सुरक्षा दे पारिबा कथा केवल सामाजिक बा राजनैतिक सुरक्षा नुहे पारिवारिक सुरक्षा जो देवा कथा ता दे पारुना बहु फाउंडेशन से दिगरे जो उद्यम करुच्ची से आम समस्ते सहयोग करवा दरकार।